inyong relasyon nga supak sa balaod sa Dios. Kaya number 1, imong gidaot ang kinabuhi sa imong buotan nga asawa. Number 2, gidaot nimo ang kaugmaon sa imong makabataan. Number 3, gidaot nimo ang kinabuhi sa imong kabit. Kisa pa may mga asawa na imong kabit nga nagbaniog naman nga imong gikabit. Nawala ang iyang value, mga kaigsunan. Nawala. So daghan ang naangin, daghan ang nadamay sa imong gitawag na nahigugma ka sa imong kabit. Actually, mga igsoon, dili gugma ang imong gibati sa imong kabit. It's a mere passion, mga kaigsunan. Ako balikom, kung imo nang ipadayon, gidaot imong kaugmaon sa imong kabit. Nga naman, may kaugmaon na nimo kaya di mangin mo makasal. Sunod, gidaot nimo ang kinabuhi sa imong asawa, wala bigay sala, buutan ra ba yun? Sunod, gidaot nimo ang kaugmaon sa imong mga kabataan. O sunod, gidaot nimo ang imong kaluwasan sa atubangan sa Diyos. Busa, kini manggong nga relasyon sa kabit. Muna gitawag na, wala tayong hahantungan. Wala. Hindi hahantong sa magandang kinabukasan. Wala iso. Mura gabiyahe ka, kabalog asa kapadulong. Ingon ni ana, igsuon ang kinabuhi sa managkabit. Wala, o sa may kaugmaon. Ha? Wala. Di maligal ang inyong relasyon. Sa mga propiedad, di mo magkabahin. Wala. Wala gyud padulungan nga maayo ni ana. Walay kaugmaon kada nga relasyon. So karon ako mo prangka na gyud ko, ha? Paminaw. Isa ututak nga naminaw ng mga badahan. Kanang moingon ka, na naglisod ko, pastor, ka nahigugmag ko sa akong kabit. Ako mag-ingon ka nimo, ang imong gibati, dili gugma. It's passion. And passion, ang synonym ana is lust. L-U-S-T. Kaulag, mga kaigsunan. Ha? Mauro na. It's not love. It's lust. Dili. Gugma bagod na. Ang gugma makaila unsay maayo unsay dautan. Ang gugma makaila unsay moral unsay immoral. Karon di naman kamuila. So that is not love. That is lust, mga kaigsunan. Hibalo ka, nganong naglisod yung kagbiya sa imong kabit, kay imong nakita nga bisag sala, murag dili sala. Ako mong ungnon, kamong mga banaha mo. Ang yawa o sa ka-eksperto nga beautician. Ang pangit iyang himong gwapa. Ang pangit nga sala, himong niyang gwapa sa imong atubangan. Ang pangit nga sala, himong niya nga enjoy ka sa imong kalipay. Ang pangit kapag pagkasala sa inyong sexual activity, ipakita sa yawa nga kinimoy tinuod nga kalipay. Ang yawa igsoon super kamaayo nga beautician because the devil can beautify sin before us, mga kaigsunan. So ako mo prangka ka ninyo, kaninyong gingon, nahigugmag ko sa akong kabit, naglibog ko, that is not love. That is lust, mga kaigsunan. Mao nga ang imong paghukom is imbalanced. Actually, imbalanced naman yun ang imong mga decision making. Imbalanced. Kunya ang imong mga decision is irrational. Kaya di na ka makaila unsay sala, unsay dili. O ang imong kalipay sa passion lumalabay. Samtang ang kalipay ni mo sugugma dumalayon. Ang imong kalipay samara sa kalipay sa anak nga mausikon. Samaras
sa anak nga mausikon. Sa daghang pagkwarta, lipay-lipay. Babae dinhi, babae dito. Inom dinhi, inom dito. Barkada dinhi, barkada dito. Lipay siya. Nga naman, naay kwarta. Pag naay kwarta, dagkakigala. Pag dagkakigala, dagkakalipay. Naakay kwarta, dagkag mahimo nga kalihukan nga binuang sa mga babae. Panigso ng pasyon sama ra sa prodigal son. Nga naman, mga kaigsan, tungod kay sa dihaigsoon nga nahurot na ang kwarta pagasto sa prodigal son. Sa diha nga nahurot na mga kaigsuunan ang kwarta sa prodigal son. Unsa man nahitabo, mga kaigsuunan? Nawala ang higala, nawala ang mga babae, nawala ang labian nga mapagkaon. Mga kaigsoon. Muni nga atong hatagag pagtagad. Tungod kay, wag yung kalayan igsoon, ang pasyon o ang prodigal son. Ano yung teksto nga gusto na kong ihatag ka ninyo? Sa nagkalisod na ang prodigal son, wala lang trabaho nga maadtuan gawas sa pagpakaon sa mga baboy. O gaya ang pagkaon ang sobras baboy. Gidlay ng biste. Gigutom na. Pero na tekstong nahalabang ninduta mga kaigsunan. Sa Lucas 10. I think this is, nalimtan ako ang teksto pagbutay. I'm sorry. Kanang gingo niya. Og sa naulian na siya. Siya mingon, pagkadagha masulugoon sa akong amahan, o ang pagkaon sa among balay gapang sobra, apan ako karon himbalatyon sa kagutom. Kanus alang siya nakaamgo mga kaigsunan, sa diha nga naulian na siya. Igsoon, kamong duha nga mga bana nga pupareha inyong problema, naglisod mo biya sa inyong kabi tungod kay wa pa mo maulii. Maarigin mo prangkata din lang sa social media. Wala pa mo maulii. Munang wa pa mo makarealize. Apan ako maghangyo ka ninyo, ayaw paabuta nga ang nagian sa mausikon nga anak nga nagkagidlay-gidlay himalatyon sa kagutom, wa na ligo, wa na higala, wa na kwarta, o kining tanan nga iyang nagian. Ang teksto igsoon mga giyon, og sa naulian na siya. Kanong sa nauli? Sa nawala na ang temporary nga kalipay. Ayaw pabuta kini na may tabo sa imong kinabuhi. Hulatong pabagyo nato, nga ba kita prodigal son, mga kaigsunan. Nagpasabot nga kining duha ka mga bana karon nga dili kaila. Wala pa sila sa ilang kaugalingon. Ayaw gulati ang kaagay sa prodigal son, igsoon. Ayaw gulata. Kay magmahayon niya ta sa unahan sa atong kinabuhi. O ayaw kalinte. Dili sa tanang panahon ng Holy Spirit makigbisog bato kanimo. Nalipay ko nga kinimbana sa abroad may sumbong kanako. Nganong nalipay ko? Kay Holy Spirit nagsabok kaniya. Nalipay ko nga kinimbana nga niya sa Pilipinas nagsugid pud nako, nisulti nako. Nga naman, that is a sign ng Holy Spirit nakig-struggle kanimo. Apan ako mag-iingon kaninyo, dili sa tanang panahon nga bala ang Espiritu makiglalis nato. Dili. Di gyud sa tanang panahon mga kaigsunan.
makiglales ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Ayaw gyud kalimot na na. Kaya naay panahon ang balang espiritu, pasagdahan na ta. Igsoon, ayaw grata kini nga mubot sa imong kinabuhi. Kaya ang balang espiritu dilis kanunay makiglalis nimo. Sa sigig badlong nimo og nakita nga ikaw nagmagahi, ang Holy Spirit igsoon withdraw. Atong basahon ang teksto igsoon. Genesis chapter 6 verse 3. Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Muna yung panahon sa lunok. Naging ginodilis na ng panahon ang balang espiritu makiglalis sa tao. 120 katuig nakiglalis ang balang espiritu. Tuo mo ninuwi, o agi mo to. Nagwidrong balang espiritu, lumos ang mga katawan. Balik ko na ko, nalipay ko nga kining mga tawhana, misulti ka na ko silang problema. Nalipay ko nga sila may prangka na ko, nga nahigugma sila silang kabit. Nalipay ko na. Kaya nagpasabot ng Holy Spirit, nagsamok ka ninyo. Parigsoon, basahan ninyo ang Genesis 6:3. Dili sa tanang panahon ang Holy Spirit makiglalis nimo. Na panahon mapasagdahan na ka sa imong kinabuhi. Mao ni ang katalag manigsoon nga may tabo na to. So, tabangi ang imong kaugalingon. Ang determinasyon sa paghunong sa maong pagpakasala, imo nang determinasyon ubas tabang sa balang espiritu nga magkalingkawas ikaw nining litag sa pagpakasala. Nga imong gitanaw na lipay ka, satisfied ka. Igsoon, ako maging kanimo, gi-beautify sa yawa ang sala. Murag nindot kaayo tanawon, mga kaigsoon. So kung di magyudi mo mabigla pagbiya ang inyong kabit, hinahinaya. Na kay withdrawal nga hinay-hinay. Ang desisyon sa pag-undang sa kabit, imo ra gyud ang desisyon. Wala gilain. Walay luha sa asawa nga makapahunong kanimo. Walay away sa asawa nga makapahunong kanimo. Ang imo rang kaugalingon, kauban sa balang espiritu, mao ra gyud amo decide na. Usaon paghunong. Ang tao nga muundang pagpanabako, dili siya makigsilingan sa tao nga nanabako. Nga naman, bisag muundang ka panabako, pero kung ang imong katapad paglingkod sa jeepney, nagapanigarilyo, igsoon, mabuhi ang imong gana sa sigarilyo. Sunod, nako nga parabol. Ang tao nga gusto ng muundang og inom, kadtong iyang suki nga tindahan sa tuba nga utanganan, ang akong isulti kanimo kung muundang nakaginom, pangitagdalan nga di ka makaagi ni atong tindahan nga mong utanganan. Kaya kung muagi ka gani atong dalan, tindahan nga naa dito imong utanganan, makalingi magyo ka sa garapon sa mong tuba, mga kaigsoon. Palayo. Abot ako pasabot. Cut off. I-delete ang phone number. Ayaw na pagkicommunicate. Kung sakit man na, sultihan ta ka, lumalabay rin ang kasakit. Kanang gingon maglisod, bothered man ko, gusto na kumuwidro, di man kumamutang, lumalabay rin na. Pero kalimot ang damit sa mga anak dili lumalabay, until the grave ang imong anak magabalong sa kahubos kanima. So akong balikon, kung gusto ka mo undang sa imong kabit, cut off. Gusto ka mo undang og panigarilyo, ayaw pakigsilingan sa nadabako. Ha? So, ayaw na pakigharong sa mong kabit. Palayo. Pagkani mo nga, mag-uban tani, huwag kita'y padulungan. Ha? Huwag tayo padulungan. Mga pa'y transikad, kay makaabot pa tag terminal, kining ato, huwag kita'y abtan.
Samaras palahubog, mundag kag inom, ayaw nag-agin atong tinahan nga imong imnanan. Higala nga kaigsunan, ang decision imo. Na ako'y ibining kaninyo nga illustration. Ang relasyon sa tao, panaghigala, pamilya, asawag bana, samara kini sa ligid sa bisikleta. Kanang maong alambre gitawag na to nagrayos, di ba? Rayos na. Sa English, radyay. Tanawa ha? Kanang naa nagunit ang maong rayos sa tunga, gitawag ka nag-have. O akong illustrate nga kanang have, nga nagtapot ang mga rayos sa tunga, akong illustrate ka na nga mo si Jesus. O tanawa, layo gani ang rayos gikan sa have, layo siya sa iyang isig karayos. Duol gani ang rayos sa have, duol siya sa iyang isig karayos. Ang magtiayon inguni ana, mga kaigsunan. Akong balikon. Ang magtiayon inguni ana. Duol gani ang asawa o ang bana kang Kristo, duol ang relasyon sa managtiayon. Muatras gani ang bana o ang asawa ramoy nabilin diha ni Kristo, igsoon, layo na siya sa iyang isig karayos. Busa mga kaigsunan, ayaw yun ninyo nagkalimti na illustration. Ang sulbad na ginana mo, pag-igsoon ni Ginisos, kay musod ka gani sa center have, nga mo si Ginisos, suod ka sa imong isig karayos ng imong asawa. Mupulaot ka gani ni Ginisos, mupalayo ka, layo ka eventually sa imong asawa. Wa ko lang ikasulbad ka nimo. Tinuda ang pag-alakad diha ni Ginisos. Kay siya lamang mo'y atong kalig-on sa pakig-away sa mong kaloyahon. Ayaw na pagpalimbong. Artificial ang beauty nga gibuhat sa yawa. Gipakita sa yawa nga okay lang ni, nga naman nag-enjoy ka. Tanawa ang imong asawa kay ikaw nag-iwan mong yun. Abi nimo ang dakong problema ani mga kaigsunan mo, kini hindi ka mga bana ang ilang sulti nako, dili sila willing makigbulag sa ilang asawa. Pero di po sila willing makigbulag sa ilang kabit. Makalibog. Muna gitaw sa Tagalog na mangka sa dalawang ilog. No? Ni ay kabit, ni ay asawa. Dili makigbulag sa kabit, di po makigbulag sa asawa. Murag bata ba mga kaigsunan ang kahakog? Dalo bitaw nga bata. Sa pikas kamot, ice cream ang gigunitan. Sa pikas kamot, ice candy. Di pag yun manghatag. Igsuon, dili na mahimo. Dili makigbulag sa asawa, di makigbulag sa kabit. Ang akong tambag kanimo, ayaw pakigbulag sa asawa, bulagi ang kabit. Period. Ang Diyos magapalain sa inyong mga decision. Always make a decision in favor of your God. Magapo kita sa pagtapos. Gamahanan na Diyos. Akong giampok kining duha ka mga bana. Dili sila managkaila, layo ang dapit nilang gipuyaan. Apan parehas gyud ang ilang mga suliran. Ako nagaampo sa ilang isig kaasawa nga magapadayon sa paglahutay sa ilang kaminyo. Dugani og kusog ang ilang asawa nga makatubang sa mong problema. Apan ako nagaampo, Diyos, nga kining mong mga bana makaamgo unta sa ilang dakong pagpakasala o balang espiritu ayaw biyay kining mga tawhana. Hasula ang ilang mga hunahuna hangtod nga sila musurrender sa pag-undang sa pagpakasala. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magapadasig sa matagos sa kaninyo
sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.